80 najčešćih fraza. Prepositional phrases. Za početnike. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa. Subscribe kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon. Danas ćemo da naučimo koje su to najčešće prepositional phrases na engleskom jeziku. Dakle, to su fraze koje počinju sa prijedlogom, sa prepozicijom. Dakle, on foot znači pješke. Nešto radite pješke. Idete negdje pješke. Dakle, on foot. At last ne znači da neko posljednji, već znači napokon. At last. Napokon. At last. In the meantime. In the meantime znači u međuvremenu. In the meantime. In the meantime. In the end, na kraju. In the end. Kada neko nešto radi on purpose, to znači da radi to namjerno. On purpose. On purpose. Namjerno. At once znači odmah. At once. Out of the question. Out of the question znači ne dolazi u obzir. Out of the question. Out of spite. Out of spite. Out of spite. Iz inata. Out of spite. At the wheel. At the wheel znači za volanom. Kada je neko za volanom. At the wheel. Kada je nešto out of reach. Out of reach. To je van dohvata. Dakle, ne možete da dohvatite nešto pošto je vjerovatno previsoko za vas. Out of reach. Out of reach. On my own. On my own. Sam ili sama. On my own. On my own. At times, ponekad. At times. On the plane, u avionu. On the plane. On a bus, u autobusu. On a bus. Kada nešto radite out of pity znači iz sažaljenja. Out of pity. Out of pity. Out of jealousy. Out of jealousy. Iz ljubomore. Out of jealousy. Out of hand, van kontrole. Out of hand. At the beginning, odnosno at the beginning of. At the beginning of, na početku. At the beginning of. Out of order. Out of order znači da je nešto pokvareno. Out of order. Na primjer, lift može biti out of order ili neka mašina.
pokretne stepenice i tako dalje. Radio, televizija i tako dalje. Out of order. At night. At night znači navečer. At night. At night. In the dark. In the dark. In the dark znači u mraku. In the dark. Out of work. Kada je neko out of work, on je nezaposlen. Out of work. On vacation. On vacation znači na odmoru. On vacation. Out of ideas. Kada je neko out of ideas, on je bez ideja. Više nema ideja. Out of ideas. Out of ideas. At the peak of. At the peak of znači na vrhuncu. At the peak of. Out of respect. Out of respect. Out of respect. Out of respect. Iz poštovanja. Iz poštovanja. Out of respect. Out of love. Kada nešto radite, out of love, to radite iz ljubavi. Out of love. On time. Kada je neko on time, on je došao na vrijeme. Dakle, kada se nešto događa on time, na vrijeme se događa. On time. For the moment. For the moment, za sada. For the moment. For once. For once, jednom. For once. For certain. For certain, za sigurno ili jednostavno sigurno. For certain. For certain. At last. At last, konačno. At last. At last. Malo se t guta. At last. At last. For the time being. For the time being. Za sada. For the time being. For sale. For sale, na prodaju. For sale. For nothing. For nothing, za ništa. For nothing. At first sight. At first sight. Na prvi pogled. At first sight. Without thinking. Without thinking, bez razmišljanja. Kada nešto radite bez razmišljanja, na engleskom jeziku se kaže without thinking. Kada nešto uzimate zdravo za gotovo, onda to znači for granted. For granted, take something for granted, ali naša prepositional phrase je for granted, zdravo za gotovo. For granted. In theory. In theory znači teoretski. In theory. I naravno for example, na primjer. For example. For example. Kada je neko on a diet, ta osoba je na dijeti. On a diet. On a diet.
Sada imamo for a visit. For a visit u posjetu podrazumijeva se, na primjer, doći u posjetu. For a visit. For a good reason. For a good reason. S dobrim razlogom. For a good reason. Without a break. Without a break znači bez pauze. Without a break. Without a break. In the air. In the air, u vazduhu, u zraku. Kada je nešto u vazduhu. In the air. In the air. For good. For good, zauvijek. For good. Nije za dobro, već zauvijek. For good. For a reason. For a reason, s razlogom. For a reason. For a reason. Under the influence. Kada je neko under the influence, ovo najčešće znači da je pod uticajem ili nekoga ili neke supstance nedozvoljene. Dakle, under the influence. For sure. For sure znači sigurno. For sure. For sure. Neki također sure izgovaraju kao sure. For sure. Ali for sure je po meni najljepše. For sure. At a discount. At a discount znači na sniženju. At a discount. Na sniženju. For real. For real, stvarno. For real, kada je nešto stvarno. For real. Kada je neko underage, ta osoba je maloljetna. Underage. Underage. For instance. For instance. Na primjer. For instance. Kada je neko under pressure, ta osoba je pod pritiskom. Under pressure. Under pressure. Under stress. Under stress znači pod pritiskom. Under stress. For a change. For a change znači za promjenu. For a change. In vain. In vain znači uzalud. Nešto je uzalud. In vain. Without a plan. Without a plan znači bez plana. Without a plan. In town. In town, u gradu. In town. In town. In person. In person, uživo. In person. In person. By now. By now. By now. Do sada. Do sada. By now. In front of. In front of, ispred. In front of. In front of. In debt. In debt znači u dugovima. In debt. In debt. B se ne izgovara kada je u pitanju riječ debt. Nije debt, već debt. On the last day. On the last day, zadnjeg dana. On the last day. On Monday, u ponedjeljak. On Monday.
On Monday. On Tuesday. On Tuesday u utorak. On Tuesday. On Tuesday. On Wednesday. On Wednesday u srijedu. On Wednesday. On Thursday. On Thursday u četvrtak. Ako ste primijetili, na engleskom jeziku se dani pišu velikim početnim slovom, a na našem jeziku se piše malim. Dakle, on Thursday. On Friday. On Friday u petak. On Friday. On Saturday. On Saturday u subotu. On Saturday. On Sunday. On Sunday u nedjelju. On Sunday. In an hour. In an hour. Za sat vremena. In an hour. In 5 hours. In 5 hours. Za 5 sati. In 5 hours. In 2 days. In 2 days. Za 2 dana. In 2 days. In 10 days. In 10 days. Za 10 dana. Dakle, možemo reći in 2 days, in 10 days. Uvijek ide in, broj i days. Kada želimo da kažemo da će se nešto desiti za nekoliko dana. Dakle, in 2 days za 2 dana, in 10 days za 10 dana, in 20 days za 20 dana i tako dalje. In 2 weeks. In 2 weeks za 2 sedmice. In 2 weeks. In 2 weeks, in 3 weeks, in 4 weeks. Dakle, uvijek će biti in, broj i onda weeks. In 5 minutes. In 5 minutes za 5 minuta. In 5 minutes. In 20 minutes. Za 20 minuta. Dakle, uvijek će biti in, pa broj, pa minutes. In 2 minutes. Za 2 minute. In 8 minutes. Za 8 minuta i tako dalje. In 20 minutes. I naravno možemo da imamo prepositional phrase kada su u pitanju i datumi na engleskom jeziku, kao na primjer on the 5th. On the 5th. Nekako se to drugo f briše kada se priča. On the 5th ili on the 5th. Brojčano, broj 5 i gore imamo malo th. 5th. Petog, kada se nešto dešava petog. On the 5th. On the 5th. I na samom kraju imamo ponovo prepositional phrase, prijedloška fraza sa on, kada je u pitanju datum, on the 10th of June. Na primjer, kada želimo da proširimo to, dodajući mjesec. Na engleskom jeziku se također mjeseci pišu velikim početnim slovom, a na našem to nije slučaj, piše se malim. Dakle, on the 10th of June. On the 10th of June, 10. juna. Uvijek će biti on the, broj i naravno mjesec. Of, na primjer, June, July, August, September i tako dalje. Dakle, on the 2nd of June, na primjer, 2. juna. On the 5th of September, 5. septembra i tako dalje. Samo morate da naučite koje su to male ove skraćenice koje idu pored našeg broja, kao što je sada, na primjer,
the 10th ili prije toga smo imali the 5th i tako dalje. Ali naravno naš primjer je bio on the 10th of June.